हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लिटरेचर स्टोरी जोन। ये भिडियो रे हमें एनईपी 2020 जो लागू है से प्राय सब सब्जेक्टर सिलेबस चेंज होती। तो आम ये इंग्लिश ऑनर्स सिलेबस कौन चेंज होती आगु कौन थी से विषय डिस्कसन करवा। तो सेमिस्टर वाइज सब आगुरी जमती सेमती ही अच्छी किंतु ए सब 5 सेमिस्टर रे 3टा पेपर देवा पड़ो जोटा कि आगुरी 2टा थिला। तो देखा कौन नुआ एड हो कौन माने मॉडिफिकेशन होती। देखो सेमिस्टर 1 रे 2टा कोर पेपर देवा पड़ो जोटा कोर पेपर 1 रे इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज आउ कोर पेपर 2 रे इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। एटा पूरा न्यूली एड होता माने गला सेमिस्टर पुराना सेमिस्टर जोटा ये थिला ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17 एंड 18 सेंचुरी आ 14 टू 70 सेंचुरी थिला। ए वर्ष पूरा डिफरेंट सेमिस्टर 1 रे फंडामेंटल क्लियर होगा पूरा माने मॉडिफिकेशन होती। सेमिस्टर 2 रे 2टा पेपर देवा पड़ो जोटा कि ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा आ गोटे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यहाँ हूँ गला सिलेबस रे थिला फर्स्ट सेमिस्टर ए वर्ष सेकंड सेमिस्टर सेमती सेमिस्टर 3 रे इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा ब्रिटिश प्रोज ये 3टा एड हो 3टा पेपर देवा पड़ो। सिमिलरली सेमिस्टर 4 रे भी 3टा पेपर एग्जाम देवा पड़ो जोटा कि द रोमांटिक रिविवल एंड इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द पीरियड देन विक्टोरियन एरा तापर द अमेरिकन लिटरेरी रेनेसांस। 5th सेम रे सेमती 3टा पेपर देवा पड़ो इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश तापर लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम प्लेटो टू लिविस तापर मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पूरा कंप्लीटली डिफरेंट देचे पूरा। आ लास्ट जोटा सेमिस्टर 6 रे लिटरेचर फ्रॉम द वर्ल्ड 1 तापर इंडियन माइथ एंड एपिक्स। तो ये रहा सेमिस्टर वाइज सिलेबसटा। तो आम बर्तमान टी डिस्कसन करदा सेमिस्टर 1 रो कोर पेपर 1 आउ 2। तो ये कौन रोचे देखो देखा सेमिस्टर 1 रो कोर पेपर 1 फास्ट डिस्कसन करवा। तो यूनिट 1 रोचे व्हाट इज लिटरेचर लिटरेचर एंड सोसाइटी लिटरेचर एंड लाइफ लिटरेचर एंड साइंस तापर द लिटरेरी कैनन जेनियर लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। यहाँ पूरा फंडामेंटल रू स्टार्ट होची लिटरेचरटा आ तापरे से जो एठी रहला जो यूनिट 1 रे फंडामेंटल दोची जो पोएट्री जोटा लिरिक्स रोची सोनेट बालाड ओड एलिगी एपिक ए फंडामेंटल क्लियर पे पोएट्री प्रोज ड्रामा रो देची। आ यूनिट 2 रो स्टार्ट होची पोएम फास्ट जेतु पोएम रो पोएम अच्छे जेतु माने को टाइप रो पोएम। तो यूनिट 2 रे फास्ट पोएम देची सोनेट नंबर 130 यहाँ भी डिस्कसन करवा स्पेशल क्लास कराबो यहाँ नोट भी प्रोवाइड कराबो। सोनेट नंबर 130 बाय विलियम शेक्सपियर जस्ट टिके हिंट्स कह दूचे यहाँ सोनेट विलियम शेक्सपियर सोनेट अच्छी सोनेट नंबर 154 जाए अच्छे जोटा कि 1609 रे पब्लिश होता आउ 1 to 126 जोटा कि गोटे यंग मैन लव विषय से सब से माने डिस्क्राइब करछंती। आ बाकी जिते रहला 127 to 152 गोटे माइस्ट्रियस वोमेन विषय डिस्कसन कराई। प्राय तो विलियम शेक्सपियर सब प्रत्येक ड्रामा हो कि पोएम हो तांकर प्राय लव रिलेटेड ही रोचे। तो ये 130 रे गोटे वोमेन को विषय तार लव तार ब्यूटीनेस से विषय रे 130 सोनेट नंबर 130 डिस्कसन करछंती। तापर आसला 10 स्काइलार्क माने गोटे पक्षी विषय रे पक्षीर तार से दूर जते माने दूर दूर उड़ी तार निज दुनिया से जमती गोटे इंडिपेंडेंटली रोची सब बेले खुशी रोच से विषय स्काइलार्क से पीवी शेली लिखिंट यहाँ भी डिस्कसन करें क्लास वाइज। तो एमती भाव सब यूनिट 1 रे फास्ट यूनिट 2 रे अच्छी पोएम यूनिट 3 रे अच्छी प्रोज यूनिट 4 रे अच्छी ड्रामा एमती डिवाइड कराई पोएट्री प्रोज ड्रामा। यूनिट 1 रे फंडामेंटल यूनिट 2 रे पोएम यूनिट 3 रे प्रोज यूनिट 4 रे ड्रामा। तो एमती भाव कोर पेपर 1 टा क्लियर माने सरी कोर पेपर 2 टा हूँ इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक।
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ବିଷୟରେ ୟୁନିଟ୍ 1 କୋର୍ ପେପର୍ 2ରେ ଦେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ୟୋରଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଦେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଡେସ୍କ୍ରାଇବଲି ସବୁ ଦେଇଛି ସେପରି ଭାବରେ। ୟୁନିଟ୍ 3 ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫୋନେଟିକ୍ସ କ'ଣ, ଏକୁରେସି ଇନ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କେମିତି କରିବା, ମାନେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ କେମିତି ପଢ଼ାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ନେଚର୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍ସଟେସ୍, ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ ସେମାଣ୍ଟିକ୍ସ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୋର୍ ପେପର୍ 2ରେ ଦେଇଛି। ସେଭଳିଆ କୋର୍ ପେପର୍ 3 ସେମିଷ୍ଟର 2ର 3ରେ ଅଛି ପୋଏଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା, ବ୍ରିଟିଶ ପୋଏଟ୍ରି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପୁରୁଣା ସିଲାବସ୍ରେ। ଏ ବର୍ଷରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ପୋଏଟ୍ରି ଡ୍ରାମାର। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ ଦେଇଛି ସେ ଚାଷଙ୍କର, ସେଠି ଥିଲା ପେଡନର୍ସ ଟେଲ୍ ଥିଲା, ଏଠି ଦେଇଛି ଦ ଓଥ୍ ଅଫ୍ ବାଥ୍ ଟେଲ୍। ତ ସେମିତି ଚାଷଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଅଛି ଥୋମାସ୍ କ୍ୟାମ୍ପିୟନଙ୍କର ଫଲୋ ଦ ଫାୟାର ସନ୍, ଅନହ୍ୟାପି ସ୍ୟାଡୋ, ସେମିତିଟା ସଙ୍ଗ ଟୁ ସିଲିଆ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଅଛି। ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ଅଛି ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ମ୍ୟାକବେଥ୍, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଡ଼ ହେଇଛି ମାର୍ଲୋର ଦ ଜିଓ ଅଫ୍ ମାଲ୍ଟା ଅର୍ ଦ ଶୋ ମେକର୍ସ ହଲିଡେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ୟୁନିଟ୍ 4 ବି ସେମିତି ଦେଇଛି ବ୍ରିଟିଶ ଡ୍ରାମାର। ତ ଏମିତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବ ଆମର ସେମିଷ୍ଟର 1 କୋର୍ ପେପର୍ 1ରୁ। ତ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ତାର ମାନେ ନୋଟ୍ PDF ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସେମିଷ୍ଟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କେମିତି ରହୁଛି। ସେମିଷ୍ଟାର 1 ଆଉ 2 କୋର୍ ପେପର୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି। କୋର୍ ପେପର୍ 2ରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଗୋଟେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ବାସ୍କେଟ୍ରେ ସବୁ ମାନେ କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଇଜ୍ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଏଥିକାଲ ଲିଟରେଚର୍ ରହୁଛି ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀରେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଏଇସିରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ନହେଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ସେମିଷ୍ଟର 1ର। ତାପରେ VAC ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ। AEC ମାନେ ଏବିଲିଟି ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ, SEC ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ, আর VAC ମାନେ ହେଉଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ କୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ। AEC ଏବିଲିଟି ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ, SEC ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ, VAC ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ କୋର୍ସ। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ର କୋର୍ ପେପର୍ 1 ପଢ଼ିବା, କୋର୍ ପେପର୍ 2 ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ AEC ଗୋଟେ, VAC ଗୋଟେ। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ସେମିଷ୍ଟାର 2ରେ ବି ଦୁଇଟା ପେପର୍, କୋର୍ ପେପର୍ 3, କୋର୍ ପେପର୍ 3 ନମ୍ବର କୋର୍ ପେପର୍ 4। ତାର ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି EVS ଅଛି, ଜେଣ୍ଡର EVS। ତାପରେ AEC ଏବିଲିଟି ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସରେ ଇଂଲିଶ, ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସରେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କିଲ୍ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ସେ କୋର୍ସଟା ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍, ଏଥର ସିଲାବସ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର କୋର୍ ପେପର୍ 1ରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ଆମେ ସେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବି। ତ ନୋଟ୍ସ ବି ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा, एग्जाम बेस क्वेश्चन आंसर। तो ये वीडियोटा शेयर करेंगे, भल लगे लाइक करेंगे, जहाँ डाउट थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे कहिबे। सो थैंक यू।